kecil. Setelah sekian lama, pasir itu dia akan mampat. Oke, jadi bila kita mau backwash maksudnya air biasa dari atas di bawah. Backwash terbalik untuk semua bawa dengan kotoran-kotoran itu buang. Oke, mau recycle, mau pakai balik, replenish. Oke, so dia mampat sudah, dia susah mau buang dengan kotoran. So first kita mau pakai wash, kita panggil. Pakai bubble itu kasih longgar dia dulu, baru dia pakai air, water wash. Oke, itu proses lah. Yes, backwash. Okay, backwash normally takes after 72 operation. Tengok lah, because air yang selepas filter, dorang ada tengok dia punya quality. Kalau quality out, lepas tu head dia tinggi. Oke, macam mana kita mau tahu dia sumbat sudah? Air yang masuk, macam mana kita tahu dia sumbat sudah? Yes, level dia naik. Dia kurang ruang-ruang di antara pasir tu. Jadi dia boleh tembus, air tu akan naik lah. Itu salah satu, ataupun quality dia. Air yang sudah sampai sini, filter water, dalam ada test quality. Kalau quality dia pun out, maksudnya ini filter pun mau backwash lah. So tadi yang saya cerita backwash dari bawah. Oke, dia kasih longgar dulu, habis ini sudah mampat. Dia longgar, dia pakai udara, barulah dia pakai air untuk bawa yang kotoran. Oke, this is called pressure filter. This is gravity. Gravity dari atas di bawah. Oke, based on itu air berapa tinggi lah, berat tuh air lah. Ini pressure. Coba guess, apa beza dia? Pressure maksudnya dia pakai pump. Sorry. betul dia tekanan. Tapi dia pakai pump. Okay. Pernah nampak gini di logi? Oh, pakai ini. Ya, pressurize. Ini barang perlu tahan tekanan. Oke. Di dalam dia pun ada pasir, pun ada nozzle. Oke, boleh tengok di handouts, boleh zoom nanti nozzle, tapi dia very pressurized. Maksudnya sebelum ni dia mesti ada pump. Ini siapa ya? Ini dia pakai itu gravity yang jatuh tadi. Oke. So we are almost at the end. Oke, kita sudah sampai sini. Next will be kita cerita kita punya makanan, post chlorine, okay, or chlorine or disinfection. Next would be kimia, disinfection. Okay, disinfection because we use bahan apa kita pakai? Kimia, betul, kimia. Apa nih? Okay. Dia pakai disinfection adalah untuk membunuh, membasmi mikroorganisme yang tertentu. Organisme seperti kuman, bakteria, virus, semua ini dia bunuh supaya air itu selamat. Keyword is selamat, selamat untuk diminum, bukan bersih. Disinfection does not clean your water, it makes it safe. Okay, so the dosing, kita dos sodium hypo, obat dari mesin. Dia membasmi kuman, dia bunuh sudah tuh kuman, dia tinggal free available chlorine. Ada chlorine lagi di dalam. Oke, chlorine tuh di dalam pipe bersih yang ujung ini needs to be 0.2. Oke, itulah PAY dia. Oke, standard. Ini to be 0.2 paling rendah. Kalau dia tidak 0.2, apa maksudnya? Kalau tidak nih, maksudnya kuman kita tinggi.
Ya, kuman kita tinggi. Dia tinggi sampai dia kasih habis kuman klorin. Jadi ada lagi tinggal. Itulah kita tidak free available chlorine. Oke. Itulah di muka, dijumurin, dorang balik-balik cakap dia punya klorin rendah dia jawab. Nah inilah, dorang tes ini. Oke, di logi biasa tinggi. Yes, So sebab turbidity ke kuman. Actually, because turbidity, inside the turbidity we don't know what's inside. So turbidity lagi senang mau tes daripada chlorine residue. Whatever reagent, actually, turbidity is just based on cahaya. Mana case sudah? Di mana lupa? Muka. hari hujan. Terus dia consumer, okay? Lauri banjir. Banjir. Soalnya pit water kan. Because we don't know apa di dalam tu pit water. Dia ada consumption, jadi chlorine terus drop. Okay? So chlorine, tadi kita cerita, kita simpan pre, post, sama secondary, sekunder. Okay? All these have its function. 0.5 target di muka. Ya, normally di logi dia target di Sabana lebih kurang paling rendah dorang target 1.8. Ya di logi, because they distribute macam case di Tapa, sini logi, endpoint. Yes, this is water treatment plant. Endpoint there needs to be more than 2.0, more than. Okay. Tapi dorang di logi pandai, ada experience sudah. Ada yang tahu 0.8 paling jauh dia boleh dapat. Kalau rendah dari ini sih ada masalah. Nah itu dorang target di logi. Ini jauh mah, mau pergi measure balik-balik. So dorang jarang buat. Ada satu badan kesehatan yang buat, panggil KEMAP. Dorang nembak. Okay. So 3 locations where we use chlorine. Pre. So this is pre. This is post. Kenapa kita simpan di pre? Ada yang logi-logi kita dos pre chlorine nggak? Tidak kan? Ada yang dulu kita mau dos lah, tapi tidak perlu lah. So biasanya logi-logi dorang simpan pre chlorine as langkah berjaga-jaga, precaution. Okay. So pengedosan klorin ke air mentah sebelum pengedosan bahan-bahan kimia yang lain untuk mengawal alge. Ada kan nampak filter, ada alge hijau-hijau, betul? Dia punya sedimentation yang labella tu semua tu, okay? Kotoran-kotoran. So dorang dos pre-chlorine, okay? Post-chlorine adalah untuk sebelum sistem agihan, before we distribute. Macam yang tadi kita cerita, 0. How much minimum? 0.2. Okay. Minimum ya, minimum. Next is secondary dosing. Coba Jason paham nggak apa secondary dosing? Dia tulis ini mengekalkan baki klorin untuk sistem saluran yang jauh. Ini idea? Okay. Ada orang boleh tolong Jason? Di mana kita simpan secondary dosing? Booster. Apa site kita? Booster. So this one, they dose another one. Why they dose another one? Because sampai sini sudah hilang, mau tambah lagi. Lampu jauh, okay? Jason okay? Okay, disinfection. We have a lot of types. Okay. Out of all these types, okay, we have gas, we have liquid, we have
pekerja, oke, yang keras mau buat bancuhan. Ini kalsium hypo lah, ini sodium hypo ya. Ini adalah jenis-jenis yang lain. Ini yang bukan chlorine base-nya, dia tidak pakai chlorine. Oke, all ini adalah jenis-jenis yang kita pakai untuk disinfection. Mana satu yang kita biasa? Yang biasa kita pakai. Mesin kita mana itu? Sorry? Hypo, banyak hypo dia. Okay, actually on site, because kita produce di site sodium hypo. Yang lain-lain tuh dari kilang lain, dorong antar. Okay, kita antar mesin terus. Okay, so gas chlorine, this is liquid hypo, industrialnya 10 to 12%. Calcium hypo 65%, ini yang kita buat bancuhannya. Oke, ini yang asap pakai. Oke, dia ada batching tank. Ini mesin kita, and this is all the others lah. Okay. So chlorine, like I said, ada 3 nih. Let's discuss. Mana satu yang paling bahaya rasa-rasa? Yes. Yes, kenapa? Dia bau. Apa lagi? Yes. All of it is here. Okay. But kenapa banyak orang pakai? Yes. Murah. In terms of transportation, barang lagi pekat, kau bawa, kau pakai lagi lama. Kebanyakan Oji masih pakai, ada, tapi mesin kita sudah replace lah, kebanyakan. Okay. So next would be liquid. Cair keputingan. Okay, this is calcium hypo. This is calcium hypo. This is sodium hypo. Maksudnya macam kita punya chemical, tapi kita punya chemical very low concentration, because kita terus buat terus pakai. Orang dia mau transport, jadi dia mau pekat supaya jimat kos sedikit. Okay, calcium hypo dia pekat, tapi kamu buat patching lah, dia kerja and handling. Okay. Ni apa ni? Gas, betul? Liquefied gas. Actually dia liquid, dia compress sudah. Bila dia buka saja, dia terus jadi gas. Okay? Mana tu lagi besar? Atas bawah? Bawah. Ya, yang bawah itu 960. Ini 68. Dia bau lah. Dia bau? Ah, lama sudah kan? Baru-baru ada. Awal tahun. Dia bau. Oh. Last year. This is sodium hypo, but it's the 10% type lah. Okay. This is ozone. Okay. So atasnya kita tambah chemical. Okay, ozone pun chemical. Just now we talk about all the types of chlorine. It's also chemical. So this is a process rawatan kimia. Chemical process. So UV, this is UV. Pernah nampak UV? Di office ada UV? Yang lampu tu, ada lagi kan? Ada? Iki ada lagi? So UV, okay, we are talking about different cara untuk disinfect ya.